red. Kasha hanggang 4XL mga madam ko. Ay, ang ganda din nito, oh. Ma'am, Ariel ni JC. Ariel ni JC, ma'am. Mine, mine UP4. Mine UP4 red. Mine UP4 red. Mine UP4. Mine UP4 black. Mine UP4 cream. Mine UP4 pink. Ayan. Mine UP4 pink. Mine UP4 cream. Mine UP4 black. And mine UP4 red. Ayan siya mga madam ko. Okay? Ay, ang ganda nito mga madam. Wide leg siya tapos ang design niya sa baba, pa-Ariel. Ayan, pa-Ariel siya mga madam ko. Mine UP4 red. UP4 black, UP4 cream, UP4 pink. Ayan, 799 pesos. Ayan, okay. Okay, UP4 black. Ani one dam? Anina? Yeah. Yeah, one back. Ayan, okay, yours, ma'am. OMBD. Ayan, okay, yours, madam ko. Ate. Ayan, okay. Sino pa mga madam ko? Next na tayo. Ani black. Ayan, okay, next. Nasa na tayo sa US. US 2, diba? US 2 mga madam ko. Mine. Mine US 3. Mine US 3. Ma'am, ito si US 3. Ito si US3, Undas Court. Mine US3, navy blue. Medyo mahirap kunin yung mga skirt. Anong haba? Nang ano ma'am, yung pa-flex ulit ng UP3. UP3, 1, 2, 3. Ito ma'am. Ma'am, ito po ba? Ma'am, hanggang 50. Ma'am, ito po ba? Ma'am, Ethel Alcosair. Ito po ba ma'am? UP3. Yung double buttons. Mamo, sobrang haba, magpaputol. Sobrang haba, magpapaputol niyan sis. Ano daw po? Ayan, okay. Mamo, mine US3. Mine US3 blue. Mine US3 rust. Mine US3 navy blue. Mine US3 white. Mine US3 black. Ayan, ma'am. May short siya sa loob. Ayan, may short siya sa loob, ma'am. 649 pesos. Mine US3 blue. Mine US3 rust. Mine US3 navy blue. Mine US3 white. Mine US3 denim. Ayan, okay. Ayan ang ating US3. Okay. Ayan, wait lang. Ay, ito pa, oh. Ay. Ay, ang ganda nito. Parang parehas niya yun. Ayan, okay, dito tayo kay U5. Dito tayo kay U5. Ay, ang ganda nitong U5. Bago lang to mga madam ko, 599 pesos. XL to 4XL. Mine U5 brown. Mine U5 brown. Mine U5. Mine U5 brown. Ayan, okay. Mine U5 brown. Mine U5 pink. Mine U5 white. Mine U5 black. Mine U5 black. Mine U5 taupe. Mine U5 cream. Mine U5 pink.